Wednesday am am so di crab anu nya ade papa ebe ma 4 years yi President Kufuor 4 years wo mu no be bre obi to nyom ka say tonga no bi nim say o ka semfon no bi nim say country sa kan shempa bonanse eyese wura bebi so ya ye bibi anase wura no yo da bi on say di kan wura ha say no on say di kan ene eye omo amo han because omo na family members omo mo twasi ha ni nyina afiri mabusuam amami we ene ye de ba asase we so eye garuda purana enko anye eye fence atwere wo asase we so eye bagaba gita enko anye atwere wo asase enti no say dem ka politics eye dirty game enti obi a enam sofu kirabo som so ema ni di President Kufuor atem no wadi ni atem kwa ene woni ni etwo awe de woni ni kasa obekum bi kwa siyanse kura no obi ba no enyim bi wo yo san nya de CIA na so to koso na so hu ni sia asema ba ai ni panim ene sa ni mo de amencho na yebenya obi obaye o Aka TV, the internet, the bro. Subscribe for more. Adofo yemo bibia akwaba biem emre sunsum hwemu dwumedie di na kan TV so yegusu ade sunsum dwumedie no eba na special package no afede aye special from Nana Gwambe Akache Dr. Nana Gwambe ende ne ha ene ha ba eja me wa ma no se ene de ye be ko bunumu na bunumu no asemo kan se odeme ba esiye emusiye bebi a ye ba beji ya home etwen homo se heaven bi eni ho se heaven so ha ne ba ebetwen enu nti ende papa di abesiye se obeche ade ye besua de wesiye nti hyase se obehye no I like it no I subscribe na face wa comment say o bibi kan ye nsi ukwan mam ye ndi atem makase dwumedie na titirufo ne mpenifo e na ehwe enti ye ndi atem ti mencha nkwa mosumfo Bent Robert director 2 the creative director me dwumedie e ho chiame eba na ye nua odifo ne one ebo mo camera ne munti ye Dr. Nana Gwambe e na ebedi nkomo no from emusiye na me am ye mu hyeme oka emusiye no ye mu hyeme ye ti e be hwe adeko nti a ene de odi aba emusiye nti obegase ene nso bode de ache sunsum hwemu dwumedie ya tenanse ene de odi e ba ha nyo mate say nyamiadom ne nature ene ahonhoma omo ahon papa omo twa ewiase yemu Ghana ha hia nyamkopa do bibia boko o nyamiadom boko na abatore mu ho ne say o boko ti de bia mekase ewiase ne ewo no ye Africa ha na say do time I say ma yani ene ya adwene nyina de eda ho say ba bibia na be kama e de ama because abrofo no to aba hu say entokwa e de ewum ba ye to aba de hu say entokwa e de kiki de bia ti na bia meka ahobambo ho asem no yesi ye to aba ye be to aba ne ye to aba wie what say MP bia say bia minister bi ba
atoda there be yes obi a omo no ban na ede ene wato so far nipa man say nipa 7 na free omo so no ye eye omo di party ye chi enye e bia minister bia na say MP bi nipa there be da on fait the full soldiers is one full because one thing say MP for ne adade for no mbom ho ban ide bia me kasa ho ban bo de ade ase wo wi asa so mbom ho ban ama me bi ese one ne ba omakọ yi president Kufuor wini yi omo ba amakọ Germany ba wonam ne ba bia ka bi frin one ne ba ne nya sesaw oh po akum omo we wini ne ho ne gia na say areho akwaji na ni aba say Wednesday no maami bu ba yiwe ya Yakopon adabro ma president Kufuor wini yi e no so ye de wo ba nti wo ba na akwamu na wo ba ne ba ne kwa de wo maami ne so de say ye twa ne nsa obi ejuma ye permanent ente da bia me ka say ewiase we no wo ho a wo ye bibi sa so no abon ho ban obuase area on san so mutimoto so on so kukura no kai da kokum wo mo ba ku wo a ye to aba no se techi man so on so tuo ten bi no ti we nya ne ma bi a emua ti nipa wo ho a wan hwe a obi de obetwa so because enya basa na ho na nipa so mo so de omo ne ma bibi no e sha se mo ye de mo ye bibi te basa na mo sa de ketua bi a ne afa so de e enya wo se ba se ministers am so de omo ani ade nti mo de mo anwu nti je say ewo na ye hu no e obi so bambo obi ni nya na jani wo na Trump wini ye se amafo ji omo ani ade nti na ho te America fo ne adade fo ni bibi na Ghana fo de obi na South Africa fo bi enya ya ipe na ye de kikikiki na kokowu bibi ketua bi a na esi na yakwa kokowu because ahobambo ne de eni ho the other countries nya Belgium ne Germany ara mo nya UK mu nya mo to aba so obi wini a omo ji omani enso ha se so nkwa da oji wani pe na adebo sabe penete because ahobambo ne ni ho akowie amane sabe penete ti de bia me ka sa ahobambo de ade ye because we ase na wo mu so mo ho ban obekum because nipa yesi mu ha nyina nya mu nyina na ye enya mu nyina na ye yi o eye se debi obi ho a obi na aku no ono ya be sha ha se ena wa be pie wa ha se ya wo sha ha se wo twen se be sha nature other room be sa prepare another fence life and another fence asama wo bi no asaba ene na ye mo room ko go for pente bi say dey enti na ya ba betena esie dey na dey buy edikan ya buy me hu say woni ya papa na mo wese bibi fa ye wure mo ai okay di ye ma obi bia wo hwe bia no obi bia wo tie bia no ye mo bia kwa ba ye de obi bia ase de chense ha ye esie se de bia exika nipa wu a na de ne ba ha se unwu ya emfa ma ase last stop ti unwu ya nti obi hwe ya obi hu de den oye den ya ha be wo beba usro ha ya ofi me na ma happy because me ye be hye because of asuma mu nti no ye be hye me ti duru ha Hare Krishna because unless e bia wo prepare bi say e bia mbese ye be show but nya sa de ya because me de hapa de nya de say bia de bi de me ma ha usro na say mystery bi wa na say de interest be na ha mo de mumba ha bi enye suro am suro e kan ye de me owo de me ti ase because nipa do ye den a ye den a be wuti mi suro owo metu tell wo ye is Yakopon ka say Dr. Gombe mama 10,000 years still na be so na wa kwa obedu age bi no we ni Nigeria se no bi ente ye den ya nipa be de obekọ na mom no se ye uwu na se ye de obesiese ya wo che ansa na wakọ ti ye wuremu a ye be chechiri mi nyina mama manfo ye de ate ase yi se be bibia no be kamade ama nyina ye ni kan shempa bona se eye se wura bebi so ya ye bibi ana se wura no yo dabi o se di kan wura ha se no o se di kan ene eye omo amo han because omo na ye family members omo mo twasi ha ni nyina afiri mabusuam amami we ene ye de ba asase we so wow mami we na de ba asase we so nti no mami we na de ba asase we so no ono no a ono si ono no wo eye fence eye asama ado fence pitroka ho no ono no maba ha se no nipa so mesi we se minim no ono so nimme obe onimme se me nana eni sa mami we na emom no onimme se ebia bibi no etimenya gbowura ha se no we wani abonso mu nyina ye de asha asese mo de mo hwe because one omo hwe se bia oba be ye de ba de wa de e wa ha se ya de papa na se ya de bone oba enti mami we kra so ni ho a omo frɛ na ba se wona na bia ba se we de wo hwew enti onya wura ba bi sa na obi bi o ho no se woni de woni ni di nkomo se be ya ono so de be de ono so de ade a na se ade kra ba be ne ho no ono so be ko bi omo master wa de wa ha has master bi baby bia obeko bia ne was master e wo ho na de master o ye de omo ko dani ho no ko he omo so omo ko yen se aye se kro bia obeko su bia no
je wo krona busuan panyin apart from say wo busuan panyin wo ye krona busuan panyin je wo hene so ye de wo ho sabe bebe so na ase so aba no so ye busuan panyin wo mu ene wo hene so so wo mu ese ha me ka me kirew enti omo friend nsama no mo nim se na ni ma me kan omo friend sama frefo mo nim se de me kan enti ade bia no ko ba bia obi a oye yi wo ho no ese wo si ni so ase wo kokoro bi so wo nim obi a ho a e be din so wetin ko di djuma bi kra mo ne mo nim obi wo ho atimi ko si ni so e ba se bia akoto asase oh wura ko mu ame e bia wo se me ba cho me pa asase ato ina sa de kokko hu obi ajanse ni we se wo nim obi a ho a wo hu janse se ko ntin na no so e de di wanim do ko hene wo sana nipa na higher last state yewu na san so wo mpenimfo so wo ha se pere tete se wiase de eye param eniso ena ha so ye kura ye free mu the kura wo free mu bia no so no eno so ye abusua fo so am tie den a me na bia me ma se de ne mo me ye hye me kura still na akra no me sa ko ba bia mo wo no ya hye body no still na spiritual na say me fence me subtle body no e be ko ba bia mo ye de mo wo no do ya hye me se de be ya kra no be kontem ne wo ya show na kra no kontem e ba so aba be kire san ne me nyina ma manfa ida tia se tie wan hye asa ho me wa anya de kutuwa wo ne de hu hwe enti pastor wura esie ya anwa wo ye contaminated enti si ye pia ani mebu a ye beye aha ani mebu a ye beye na fa so ye pia se wo se de ne be mo akwa do gu nsuno de dware na timi akrinsiu nene papa yesu so ni ye bad ya na eguru esi ye ekono nunum nioma boys kokko nunum nioma yi omu mompa munya hwe ne ene se an so mistake na ye yo edi usunya edi rehwe am de se geto omu ha oh edi usunya ejenti na tete no so obi wu na se besie na se ye kwa edi nsu ye de adwera ye ba je se we sa ba practical so ba be haban so ho yi ye de adwere gu nsu ebu ani nyenya ani nunum ye de gu nsu mudu anu abobia ye da ohoro ho ene yen start momo because e dey a se ba so yen start na questions na ba sa pretty nti owuo ye tie ne se ewiase we no nyankopon de nyema miensa ene bo asase we nyansa ehunumu ena nimdie nyansa ehunumu ena nimdie so nyoma miensa ense enti ya Africa for ye no ye wo nyansa ne mo yini hunumu ena nimdie enti aye bre no cheche maye na me de ya confuse e deep pa ya confuse se ni pa bia so wo nyansa unya de hunumu enti broni a ori Toyota ba in 1937 a ori Toyota Japan ni ori Toyota ba in 1937 August 1937 a ori Toyota e de ba asase ba se ba ewiase we mu no ono wo hu nyansa no nyansa a wo hu se ese me ye car e de ba e fe se Toyota na me ka de ba ebe bua ma nipa so akunya ba na say nipa day in and day out activities ni metima de abetima aye fast e de abo mo ento hu nyansa no ene ohun de onya de ehunumu ni sen say o me fa we ya me ka bo ma metima de aye bibi sei enti ansa na broni be bibi bia no wori kan ya de ketua bi in practical form as a plan as a toy in practical form it so si di wi ansa wa de kese enti wunya hunumu ni wi a ansa nimdie ne sen se kan se mitia sireta ne so a ebekọ ana se de enko eni se mitia break e se ejina enu ye de nimdie enti ya Africa for ye nimnyansa na mom hunumu eni nimdie de ye ni bi ye bi before no mo ye Yesu free ekuro mu no an se ye no je ne mpa ye niema enti we ye ena so ye ni adaje se be ye sa ne ma do de Toyota ba ye America no asem ya no odi na ntoma ena no ye ho adwuma ohun se ntoma ne moa no ena o packing ntoma ne gu nchen ena okoye dai obaye ka hwe oye ka wi hwe ene Toyota the whole world agidi owuko eno kwa ne car na no omo reti ene car ewiase agi atomo pa separate enti ene ade ye de ewo ho enti ne sanye yipa so be so okutu na mo bi a se wunya nyansa unya hunumu ena afaso nya nimdie enti adwuma ye ya se nimdie ye kire eye nyansa hunumu ena nimdie because se wunya nyansa betimi na kasa che nipa because so untime gina endidi atem enu nim nyansa ena se hunumu se ade a wo kire se o mani pa de hu se ade a wo kire wunim wakasa na wo kire wunim mo physical metaphysics and spiritual aspect ena hunim die what trade na wie na mo solution bi wo wa se o de to form emanipa so de ehu tene we de wo nim die na so de a prai enti Nyankopon de sane ma miensa we
ene bo asase we ente Christopher titiro enim nyansa na mmom nhunumu ni nim dia Christopher nim Christopher so na Bible akache say nimdia memman nti yire nti yesu ya tra se benya sa nimdia no Christopher Nyankopon atwa na Bible no aka say nimdia na mmom Christopher nya hu ye nti ye kana otra ye nya hu adwuma mo ti Christopher ni beka che say uwu ane wu asa ye bi unya hunumu ni nimdia no uwu unya hui uwu a uba ko fesi uko pitre ke beba ghost so ba eye hellish planet wo bako fezi sane mani nyina na wi a reincarnation wasa ba de back bibini nipa wu ana nsan mo bibini nya gold a bibini ni nyansa se gold nie ne mo ni ehunumu ane hu nimde so betimi da transform aba ye ring ai betimi da etimi da chance chain etimi da atu ekom because bibini ni nyansa nko a ti boni hu enim ehunumu no ene nimde no to transform no ede be ring ana chain ana cap ana say bibi na wo da ya ho mo o say brofo de pa de omo nimdie o so omo nimdie o say nimdie no wo no bibini no wato de na to atwene banka nanka ye wo na mo yen pese because ya say no ebia ni na ye papa eye efe ne say eye sofu eye chirabosom osofu chirabosom wo pese ku fa do tiwe ya wo ye eyi na wo ba china tum oba abechina tum ena so papa yi woni TV so a o really ya so akwa gina ho akwa bona ba so afre o asema waka kire ne se omu ana se be a party nketua no ebetimi ade asore enye sika na oba be se no unse enhunumu ni nimde na yera se wo kase bia ye etie ya ye no ye di timi fa haban kaka bom ede ye draw we no ene ntia kwa ntimi kase bia se wo bo herbal practitioners for no na nko mutimi die dey because mo open no person minkumnya yembo party nketo no enka ono mo enka ono ye bo he draw for the enka no mo because e no kwa person minkumnya selfishness umi wa so adro no kwa so ye bi wo che utimi adro bi ndi man crop form am ye de kokonom enti no say dem ka politics dirty game enti obi a enam sofu chirabosom so ema ni di akufado atem no wadi ni atem kwa ene woni ni etwo a we de woni ni kasa ti dem ka say obi a be politics bi a bonsam nti basa na wo no ni nsunsan so nipa na nti okokoma no wo hu ni mistake wo de wo hu wo de wo benya so wodi panyin atem ever the sofu chirabosom time TV so didi okeka nsem kire akufado obi so tinifie akufado sebe ka frache ebia se ni ya basa na wo nipa so didi na wo benya comic reactions no na du bana abosu na waso woni de o basa wo so so what ti nipa entam to so nkwan free da enti enema because wo am obi aba betan akufado because na ebia na onim bibi wano asem bi nti awe de wo kan enti tibem kase wo so wo fo anase wo nipa bia ba ye politics bia wo ye bonsam because politics you crack any politics mu to say adwene mo eti say ever say bia ko be di president na de be ya na ko de MPP ni sie na ko be ye e we che trudo me kase me metena ha me nya wo de wo pena me meka o de we ni baji o de me meka no pena che o mo ena because youth enkwane frase ye ba no mo me sha say hwehwe videos yi e de aba be e bia nu na wuni ho eka ubi na America ekosu no eka ubi na Britain ekosu no nsem am keka to ho na mafo no mudi de mudi tu abne bo man ho bra e ma man ekosu me ka say Obama win election ne say black man bi o be ye first hwan wa America no wa hye won komato ho e bi no enti o hye won na say papa ba ko ono so abroche sa o se ne baba bi o de biasmo o kan so baba president adi ntia because onso Obama dey African ni enti onso so first onso African ni so dey I'm feel proud mo Obama ntiano anka bibini bia ye na aje ko president separate nti akwa ni sha no nse Obama ofri Kenya obebe president ni kwa no so ebetima de ababaye eti woti wo na say ama say no we so wa wetina ho is so onye politics bi because kakra onye kakra di no cry ba ko pe so onka president on TV ni so bi e say any day ana say aso on so na detail ye bobo aba na on na detail so wa eti ni kwa so ko tina ka say because ni ba so pan so ba ba tina tum eni ma wo ye nye ne ma papa ana ntina wo kon ho na say dia mo kan na mo boa o mo enye se bia obetana ka se bia ko mpechira bo so asem da bi na mom ono na nko ono anko beka ono mom na mpe Ghana ni hie ko wo beka nsem na no asem o kan ye no ena mesumi gina so ede aka ede aye ebe beka ma asem me de me ba beka na asem ba beka nei ana so mo kan nsem no mo so mo kan wa ye fa ne tra na se ana mo se nipa bi entie
nipa bi so yɛ de ɛnhwɛ because dem ka sɛ me hwɛ ade ansɛ me tie wa asɛm a one bi de kwa adwindwim ɛde susu nyɛ mabintu ɛkyina no sɛ wo ba be BBC no sɛ no ade a wo yɛ de ɛnyɛ yen call a spade yen ma no kure hu sɛ nipa ɛsɛ nipa ka no kure because ani be bi wɔ ho a wo be ka ne nɛ be sɛ wo yɛ video so ayɛ nya sɛ guo ani ma so pa yɛ nyina guo YouTube channel mo ebedi mfia pem kura be de bɛda hɔ so wa enti ne sɛ wo no sika na wo pɛ de yɛ party ntina de kokɔ yɛ politics ɛto ka sɛ yɛn mo party yɛ sɛ yɛn mo de sika ne yɛ dɛn so obi on be come one for next election oh Ghana obi anim sɛ MPP ne ani sɛ MPP ti so yi ɔmo free one dis ne bɛba NDC so ba ɛde NDC MPP so bɛba FIFO fill out and I say gigo get in get out we kɔ ne we aba kɔpem time on kwana na wo akyire na da bia me come ho asɛm no ɛbɛba bɛnya saa ronda president na adwene bi ɛde bɛsɛ sɛ bibia ma o ma yɛtime ɛde ɛtime tumpɔn so wa ti wenya ani ma bia de ɛmoa wenya ni mebia motutu a de bem kase ya wan tane mebi wan yanka na kwenti nipa ne nya se obi kase obi a wotu na wo kase ya ai na se ne odi atem atwekom na odi atem mi wa wo so nipa na wo kan so no ne bebre wa ha wa adwene abrante bia na no nso ne ni abrede ne ndi a won so okusedi sadent na de bia ye de sunsun se na sunsun bia nu ntike enkyere youth no adwuma ye mo adwuma ena me ka say we de tournament ndi sunsun se ma chi wo na obi di kosua 1 cedi ekun ase nne no nipa dodo na so eni nje sunsun se ho e di ntra eno ka hu bi na ye bre no because we di kan no ono no politician no on intent to speak anase bitimi ba nche me ne mama omo asia se bitimi ba me de on ba hase be ne mama omo da e ma ono tu na duro kwa nya no uboni tuo no oba ukare kunya accident no aso asore no oba na emre bi na mbi omoto aban yanka se abronye na ya akunya accident o de na nam we na ho de ne aha wo na kunya accident na ka ba wu yeso na mokwa ona mokwa penye ku for 2012 eyini bu ni gu me no ndam we wo na bu gu ma balanka won sore ebi no enti wotu na se wo no nye because in terms of ewiase we no a spiritual aspect metaphysical na physical to live one physical aspect and never before say we live one physical aspect when you ba won so onima nyina de aye basa enti wotu na se do ka se o menyi sunsum nyema ndi na chata na sa de wo kwa asori dia men kwa asori biom men mo mpa ye se me bomb because u bomb pa ya yakopon spirit we honhom wana hu yakopon da enti dia obi hu yakopon na so be wo sori abomb pa se yakopon da amua enti so kwa sunsum o sunsum so o sun ya men kra na ye sunsum sem separate ni Yesu Kristo no obi kan cheme wo obi akọ Roman akọ Methodist Pentecost Assemblies CAC ni wan hwan obi kan cheme se obon pa hu Yesu Kristo da ejidi mo enti sane ma nya ne ma bia omo ka je oya omo ka se ko bosum hono mu a na bosu no oni nsa onkasa oni na onkasa saa na em se wesu tie o cause wesu Yesu hu no ba ye ginidi bosum se hu so ye ginidi na omo kala na ebodam no a omo soro mo koto bi na yi movie no a omo soro mo koto no ane de enya bosum ni bia ono kwa oba be ka se nja ne sum mo cross ya sensen we omo soro omo kokoto eno so obi tro ana so obi tro siastika sign o se ebosum de enti man se bia mami ye be draw home sign atoso a ane de siastika a sign atoso dia obeka se ebosum ni ma nemo me de cross de se dia mark no ni ya enti so dia obehu pe o mami we de no akwa asore ade ntia because of the cross na nemo no home sign no ane siastika sign do ne de won ti ase nemo ni refi se ye was signs a wo do be de e ho cross kra no uhwema eno ye the lowest ayikra and that's a sign we ba sign so be we de wo ho tie enema we nya enema bia wo ni pass wo na se ye ka bi chire sei na so da won spiritual and metaphysical aspect ni a wa wo jejeje obeku simple obeku because ase yanse kura no obi ba no enema bi wo yo sign ya de sei na so to koso na so hu ni sei asema ba ai nipa nim ene sa ni mo de amencho na yebenya obi obeye o obi akoye de akokun obi o nipa nim ennuanua sisi ni adade nyina ne ye de diewu etna se hade ade bi o bia ya ade afre owu o odi fowu e ba simple ti mami ya me ka se me na o so va se bia obi avan se bia obi adi matem bi na se bia bibine bia nye na me ba ha najo ana so bia twanto bia to na me ba ha najo se mo nyina ya mayifo me ba ha najo ebe ye ne me woni me bia be ye na ha se ye ne me bua me so insense bi ni kan bia me so na ha me so na ha se na se me commando wo na se omo ba na me de ma omo se nipa so se ya wa check 40 days obe flat ati we so akọ omo fa akọ simple Yadia so na be se Thomas so be Thomas. Ye bia me ka se bati we ma bone anya de papa. Ente na bia na me ka se nipa wo ho ama papa ne no so se no bone because at the end no betua so ka.
because at the end no we den ade bia obeto abodan bia de ebe sa ba so se wo dua mankan go to jeni anaso go to banche se prete teni ade de wo ho tie ho a yem yehu se no ne kra kan ade so ye de ade papa na afisa ade ba akọ mesa kan se Wednesday am amene so di kra ba no nya ade papa Wednesday du mre me be na sa question de ka ba bi sa pe ba se woni ken daytime so odi ken nu mre ba o ka se okay you mre nya de papa no eti emema prenya ku fa ne 4 years wo bebre ka be ka sa question de se Wednesday ya de club Wednesday na o se enye da papa magane na ga bi asta si Wednesday na wo sa kwa Wednesday tebema ebema 4 years yi prenya ku fa 4 years wo no bebre 4 years ah bebre enti se omu etie mi no omu ani bi omu ni kan nye ntentem anya se na so nya twa 1 year ni wi anu asema ba na say asem no ya asem because abato hwese na mama siki kan ho a ye na yem hie ko mama no obi akwa nim so betun anya sa we kwa no according to this man ko musunu say I say bi kululu bi here e ko mba na de nya awen de na ya we ne na mom dia wo meso me dwene wo Wednesday na be hye mu no ebi no because we den obi ka we ka say obi a we MPP ni me ka say ka sem say MPP na ni sitem no to nchen na ni say me kwa ne follow nsem na ye ka no ne follow nsem say be ya wo to abu say na wo bia unim wo sa channel of you know wo ka kire wo because my ko odika ba na one of the MP fo ni bi mi oni din of frame so no Wednesday no wate eno kan say ma me time odika ba yi be ha ya adwen na mama so onim say ya kan Wednesday wan say wan kan on he mama ya je men's on here kan TV bi on kan on ti Wednesday say na o twen ya na Wednesday minimini kwa ka me de call e bia Wednesday anajo sanko bubo na wi akran kan ya so bia nkode call Thursday ahwase a kwanu kwani nipa nyina denta ne be che buza ho na wi ni ya so wi wi kode te basa obema na mamu no abe de sa 4 years we enti sa Wednesday ehintasem no ebe kan na ado amambu ebe kan no 4 years ebe kan no enti se obibi wo ho a wonye ntem obibi wo ho wonye ntem be me ka se mo so ben no mo spiritual ayifo no mo ben no mo mu abapa no e ka mu na ko olusu no mo mu abapa no nom de akwa hye wuntumi wuntumi na wuntumi no wuntumi na ka se mu no na ma go fo bufu ye sa lo mo ka ho na wuntumi so onye spiritual yi onye spiritual person so ne ye aso ojina no o forso ko forman ko forse nto aba ma we ase oyo autocracy ono de na no ene ni tumi a o party ni mu no ene o de ene o yusu na mom wo a spiritual person they said ye asofo ni bi etibi ajamu so say omo ye MPP for spiritual asofo no omo na san ka bua no ebi na coronavirus omo ye tinkensin yo ebi ni so enkroma penso omo ye ma mo enkroma be declare enkroma be declare yaba no ko na ise Wednesday omo ye fasting no ene pija ye ne Wednesday so eni sani mani nya ne be to mo ben no so obi ka obi say na sade ya me nka say me politics ka me nye ho say obi ka say obi be ka say na ope bibi sa akobra mu nti na o ka sa na di wo hu ade aka na mo ba je solution na Ghana say ya say ma nko ana say ya sebi ka fa mani susu na so esi ya e ba na e bia eni si focus mo plan ade na sebi ka fa che eja tima enya nka ye obi a ayarefo nkokrafo ne mbrafo de nka ye wo na mesumo mo pa mo ebi na obi prayer oda hoyi ebi na obi so awu wa de wo shefomi ebi no party ya ise ba o se ye ka mo ese ye ka ye ka che nipa ma nipa so ye de ehu se be bia no be kama mo because say na ti Ghana ase no in terms of spirituality aspect no ye obi opposition any obi e work editia owo awo majority bia no omu e work editia say 4 years and enkoyi ono so fu ono so kwotena akira ono so work editia both physical metaphysical and spiritual aspect no o work editia so so nema so ye de enkoyi ni nka say wa ba ne nye sample tie say be ya ono so the next 4 years no so betime de awini nti wo kura wo ya de kwa nko force brewase mo tie ka bi se wo kura no kwa na ye de ye boa wo se de be ya wo betime de tu ho na mo ntem anye say ne be betime de afa wase ama bibia na de e basade ama wo na se papa nso ne krada na de bobo aba na ma no ne krada ye bo ama mo ye bo aba mo krada but when you from the friend say enumre bad time mo because once day na ka say enum time de obi friend say the pa come me say bi ono efu but papa no enhwehwe mu ono no ya okwa kire me say ye wo panyagufu ade Wednesday dance ono no nka ba log for enti ba wonu ba bo na enumre from 5 elko ana we boye intervasa na Wednesday I need there e denya be de be fa no ntani ya ade a se we de wo hwe na otu hu ana mo se be bibia no be kama de ama no anye se ne ma be fa na se enti omo sheda wo sunsunfo omo dima
champion for no ai a team na say wa wo house media man na ado and say na ado na nkasa wo team o me susu for mu work man one thing say as a spiritual person me say me mom pay say Ghana dey ensay because say am team bi say bonus kro mu enti say enti say ya me nua no ma me ene e fen say omo adofo ne matamfo nyina obi e da team bi enti say man say say conform money trust say e bia kro ne say ya o team bi enti me mom pay say na say me nya bi say bia Ghana ensay wo abedwen sa adwen unyansa wo fom unyansa na dey wo fom ti say abato na ne yatu kwa ne ene me bi wo ye de bo say de be ya e be ko boko because nya yi so be lu so be jatu mu e bi si mali no ko di bom nya bi si Africa countries abo nyina ye sa de na mo enteni ade ba ko ye de e wo ho la bere gu ye nyina ye sa ne ma we nyina no man Africa country be ntokosi bia ya abato separate abofo so be sa na no mo so ne ye de age no mbenya kwa ton mu tuo na waye grom de ye de o beto amamo uni scared be firi uwi a wo ye ne abetuko separate ye eni sa ne ma nyina mo eni sa ne ma nyina ne ma bia so wo ho a na so ye de wasere empire wasere nature so wo moa na o ma yintimi de be mkase me de me no mo mienu dia me peda o mienu nya be firi ho na ma obi a na adwen say Rwanda president ni bi aba mo na sa ne ma ni nyina no say obi di sika oni chabosom de no say wa yin firi mu ekwela gogo so be president e Ghana abafo oh Rwanda president 6 years per head odi o ma no say be obi a o sa adwen ni bi betima da be bu o man we na je say fa wo ya me hu say MPNDC omo yo man no omo kan say osi akwan omo yo man no si akwan oh obi onim omienu we nya wa MPP we su Jinapo brothers no we were MPP we su NDC but this is Samira kwani no bi sa we ni MP wo NDC din mu Samira Bawumia ebi no enti we na say bebe Kufu ariko ka say muntu abama Okoliva na poe no Okoba na mare so mu na so enu abusia enti we ya wotu na so wo ko a e se hu se wo no sebi ka frache wo no wo nyansa wo fom kra unyanse wo fom na do so kra no sikite bi abo me say me da ko me break one mama oba ko se be ajo mani na me say ha mo enti me say omu pia bontene a no wana nanim say ase edun katia ene eye sejon eye one pa we ko we fie e ko da ho made echi enso me ba radio so ba ma radio station mi fa omu twa bom ho a omu ye pama from enu adwuma na ya no em say we nim say story say UPP na me your mo communication director wa Ashanti region ndi e panyin ba ko na na o ka che so ade bi esi no adwu no okosa John Fia na okosa nikete Fia na se John ma ababedi holidays ebi no a we ko Fia we yire no adwane e ma we ni she de edibi enti wo tuwa na so wo ko na ba na so obetutu na yampia na so tutu e kira akoma na so le say ya den se mantia fa jato uhu de onya ho a wo ni bi on ebi no ti wo wa le do time Ghana dey hear education ntina sa adwuma di ehia no Ghana ehia nchekere o enti enema we nyina ya kira so de uri tuwa wa fa baby mo na wo baby ono no wo fie no on say no ade we no nipa na ye de ye kokko page mama omo enti ni kwa so de kokko onto mi ametu amada de bia so mkasa asem we me kira metim baby di enti wo no obi force so kwa de kokko to aba ati yakopon aboya ba asase we so obi yakopon force nipa se nipa ye de ensom no won som de awujejeje separate ye you see fence freedom of speech, freedom of voting, freedom of one obi a won of worship mo obi a won pe separate here enti no freedom say wo so betima join association bia tani ade ba ko de wo ho enti adentia kizofo ana say ye kizofo be say Yesu ni ana obi anko di Yesu achi obi anko na asore adentia ye nyina nya asore ba ko the Church of Abia Jesus Christ and the Church of Ghana na Ghana for na ye ko enko asore ba ko na e won nchemu ni Roma Methodist na ade separate de tie enti bia so bia wo de ope ndi wutu wa ye ka mi say ye ka nipa adwene ye ka offense nyansa na fa so inhurumu ni nimdia de kire mo sebe because wo no ko bibi anse bia wo fa bi na ibi say tuo na be ya tani ene ene bi ase wo na say ye ka bi si a no so hu say no ene bi wo ho a because da be na wo Trump America omo ko no hu say obi ewu ana etu ato enso ye hase ye to about 10 times kra to beto ye to about hwan kra na BBC wenya ene bi a say ye bomodin say betwe ho afisa ne manyina ye to aba say me call atonsu me shira call round na me cover bi na me du ho me hu macho man bi me hu bi da omu hu bi na me say na bato ye beto ya san like to makoso mema hu bi di enko a Ghana ase de ntoko bi esi so ye ko to aba ebi no ntani ade ba kwa de say atwenye mfuru na bia bem ka se Ghana ha no parents bi o ba bia onnom wa na Ghana ye kwan no
onye because ade ba ko ha Ghana pa ene akwan ade ba ko ha Ghana pa akwan the president A and as a president B obebe bia no omwa you me Ashanti region so no meka yes Ashanti nkwan say Wednesday na me krom Cape Coast kwa mankase ya fama nkasim kwan ankofo nam so no me du ho no na krobi krona na okọ krobi akọ okọ edu ho na obi ewu ebisa asade na mo say awo kan oba no na car delay ya kwan no poso mo du nyankoma ase no netim emini no ti kro ni du na abo ni ane ade ba ko a kwan keke o obi anye nso o mini so hwe kwan so emini no enti esre asa to nsu kwan yi bebe mama time ade na da ho saa ba bi du za bi sei enti esre emini no enti na me kasa me peron na president na me Kigali enti esre o je president Kufuor we si wa wini ti esre ne se Tell say 4 years see so tell they say be obasa be preview ga going to Ghana mra no and just say 4 years see there we dey ga kwan aka kwan ya Ghana ha nyina no ko 4 years see wo na say nkruma de 6 years kwetimi ye dam ne ade na nko mfanye na nka e be esrem Burkina 4 year mu bia e be si ku esen ko fa de mo ko onye dam kese na nka nko mfidi we me fence me ade futuo me de tudwa say be ya bia ye because je bia meka say ye BBC ya unim nipa wo hwe Ghana wo card boni de kopa e chama nko musi na ka papa de nko mo enti no na nka ma BBC na nka nko de fidi eye northern part no light ene nko fidi mo electricity na ka akoso mo no nwa de tima ato no ene ba sa na ma pressure ene simple so mo na ka aboa e say ye fence wo ko Accra so say ye fence almost down back bi so e say TV bi na sengrofo ne masa so broni obey sa ne ma no pensu aya de ba na be kun ya be di o ni se ne manya ne ma bi a say ye sere se be bibia ne be kama aha de bia na obi na nadmo so ye mpanifo on so say ye ku o ma fa say adwuma na o ma ba o nze bia say nadmo no o say asemansi e ondidi de bi mo bo mpa say atoye nche mo mra no mu ndidi edi nyame anyeme bia se ho a say bomode yensun ade yembe ade suan so enti owuo atwe nyina kasafa owuo ho ye watwe wodo bebre Holy Bible enko anya atwe wa asase we so Holy Quran enko anya atwe wa asase we so eye Vindata eye Sutra enko anya efense atwe wa asase we enko aso eye Garuda Purana enko anya efense atwe wa asase we so eye Bhagavad Gita enko anya atwe wa asase we so Srimad Bhagavatam enko anya atwe wa aya asase we so Brahma Samhita enso nya atwe wa de wa asase we so atwe ndoso ye ka se ka de be de be chen enti Nyankopon se atwe nyina afiri Nyankopon de mitumi mu ase me fence me nyansa mu enti ene ade de wo ho se nipa de ehu sane ma we nyina sane ma nyina de e kasafa de owuo ho na de tiene se ewiase ne ye wo no ye wiase we no ya tetemu mako 14 from top from heaven planet no ekwa eye epuase ewuramu akọ eye hellish planet no e mako 40 ase wo ye sase we so ya sase we so e wo no ye wo African planet e wo ho ye wo Europe Asia mo name within Africa no ye wo West Africa ye wo East Africa ye wo North Africa ye wo South Africa Central Africa sabe de etie enti no apart from say ye wo Africa so ye wo East West nya dade no uba so ye wo Ghana shem ye wo Angola shem ye wo Egypt sa and from here about 58 to the 52 countries no eni ade e wo ho sabe pepe so na wo so no so wo hwa ewiase we no ye ewiase we na da wa na ye first earth na da wa sa na from heaven planet no to the lowest planet ye hellish planet no mako de 14 enti de edika no e first Satyaloka yes anko bioma ye friend say Satyaloka any heaven planet heaven one Christopher person omu wo me de ko no enti e beba so be kire e beba eposo aba hellish planet so be cheche sane mani nyina mu Satyaloka so omu nyiche mu mebro e bia ma de ma nyiche mu no na se me de ba physical no ama man fire de ati ase regions mo di uyi Satyaloka no free wa ye wo Tapaloka di no na ubo trimu na e kan na se ade anka se wo ho ela ngofo bisa be pa wo pa je de memka se me research and as me teaching some transcendental teachings when o mbie wa adwirimu a te na bia me chiade a me de wura physical na me da ba o de nkora adwene ba o nti ase anu ade de wo ho
Say obi to nyom ka say Tonga no bi nim say o ka semfon no bi nim say country sir a country Republic of Tonga, Democratic Republic of Tonga. Oh, but yasu ya Tonga ni ade yambo ni basa mo ebi na de bi am ka say nimdia no ko ka be we nya se wo Ghana mo e ka be ka say de bone ne mom no obi sukro mo sabe na de tie ni China obi sukro e fe ne Virginia ti are kroda ebi no eti we nyina ya de ba de e wo ho na say parliament o si kro bi de kwatie abo se hwa mobo se de ende ai so me se kro ko edi ai hwa mobo kwatie mu ada etwenim nyansa o ka we nya se mo ye asante me so mo kwa infa me kwa eye fence hwa mobo me kwa kwatie mu ada me kwa etwenim nyansa simple enti de say ye kasa yayela no enti se wo ka say bia sebi ka frache ebia ka say ebia bema ebia fa bema kwatia hey wa ka semfon obi ka say dia normal o ka say o ka oba so dia ene de kwa de bom so kra ni nya ne bia de wo ho aya de aturi sane manya de ato atwene enti ye kasa kra frese be de be ka ti me ka say eye etwene nyansa obi to say Dr. Gwamezi masina o ka okay so obi kro di no so no wo firi wa wo be ka you free him fa wo twa wo be frese si ame be donyine ye bi say ame so mi ko donyina ebi no ebi say donyina si obi so kro ma tem ni di o ebi no entenya de wo ho enti no Satyaloka Tapaloka ena fe so Janaloka ni nya de wo ho ena fe so ye wo aye Mahaloka basa Buvaloka ena Buloka na ye titwi yes as we fe so Buloka higher eti fe se o ya beda su bi ye fe so Buloka ye be kan te et ne mo hunhum no ye fe so bu na se hunhum ka side e fre hunhum no ye fe so Buloka du mo nka et debi ye fe so Buloka because aye half heaven planet nti ha se no ha obi a onya sika no onum se o mani ji mo heaven obi so a on so no ehia no debi am ka se ewiase we no obi wa se nipa so ehia no ewiase ehia obi a nipa nti hia no the word hia no ase me hia ebia awo ho de ehia me nti me mo ready I quality to scan kwa mo me hia ebia e fa se ebia me hia adwuma adwuma ho de ehia me mo nti me ehia me e wa adwuma mu me hia se menya de menya sika de akọ school eti me no eba no hia mu so a school ye de ehia me ko hia yarsa separate enti ne bo se ehia obi ehia nse se munchire mu ye ema nipa ne de enti ase odunu ya de so hia ne te se wo ye ba akankasa so abechechire mu ti ma gaje se we are transcendental teachings ti me ba bia me fa o hia ne we ka za de bi na me kai na ye bi ba na uster bi ka krem kam de bono cause na mama no kwan so me no giant me kwan mu so ba o hwem so hwe ka bi ekuta hia for ka ekuta o de be bo me mi wan so no onso ni bio e bi so hia de fofo e bi abi na mi hia ka o so bi a so hia ekurumbo separate ye ente wiase we no ye ka say hia obi a won the limit of the hia obi a won the fence ade a we de to hu sini to sin o ewom separate the tie a so bi aka say bi a obi wo sika ye ka sika kra ne de sie ne de na enka ene penifo sika wo sie na de na aka na eka wi a watimi na de establish ade bia de wo hwe na abrabom enti se obi a ono no ntimi sie sika ma ne nka bia nsa nipa no wo ye de ntwie sika ntwi nkuta no mo o ye nipa hunu onya ya no odi mo enti se won tie sika de e honhom sika ye tumi se won sia ma na nka be de betu aye de akọ sika de na shida me a discuss one day money ankasa ye ba ho ameka ho asem se ba bibia ne be kama enti no eba saa ba ye ka se ye ka de be wo Ataloka ye wo eye talatala the lowest hellish planet one who udi boni for na be ko ye ba saa eba Pataloka ho nyina ye po ase nyanya de ye ho ti wo nya e makoma de 14 ba so mo ka je say ye 9 planet no wa planet zenia de abrofo omumu de mani de ahu physical one no ne wo honhum de ntibu o tu ka se de biam ka se on se ye se abrofo no etimi etu kwan ekọ wiase foforo itame metra ka kire se spiritual no ye wo wiase foforo so wo ho so a anyita wo de wo di ho achinyi go se so America for se o mpe so mko tena mass obi ehun se nyansa ne de gadget material gadget e de kwa wuram akọ mass obeka kire akọ hwe se ase no ye kan nya no wo ho ankasa exist mo aba ka kire ne wa je adi
na me so me ka kire say you will say ya o so na me nyini dem me ko ebroni ana me hu say because o mabako hu planet bi your friend say bia Satya Loka he broni no abrofo dem nyanso omo ni ndi o omo transform ni mind e ko hu awiase foforo ebi no na ade ba say abrofo be kan bia yegidi say no ko na mo ye before ade be ka de na yanyini ani ade de wo ho by mom no so uba ya sase we apart from 14 ayi na wo sa no ye divide ne ye de 3 apart from 14 we no ye divide ne 3 ye fence ye udava and afi so ye madia and afi so ye ado ani nyina nti ye et we say no ye wo ye madia ne de eso ye bam abakirem sa ne mani nya mamfa ye ate ase apart from sa 14 no the can say was me feeding bloka no and now sa madia no so part of it mo say ukabuma I say what ase we so ye nyina ye ni say ye fence in earth mo yenya ase me yenya Ghana ye say yenya Ghana ha say ne mo Ghana wo gichemu a ye were northern part of Ghana ye was southern part of Ghana separate etie within southern part of Ghana no and e bia obenya e bia fence e bia fence crowway de e wo district separate etie ntani ade e ba kwa de e wo ho enti no de etie ne say owo eya ade a enya ade bia e se nipa de esuru owo enya ade bia se nipa esuru ene na wo se ye mo ye ho ban bo ho ban se de be ya wo no o time Nyankopon ne ma wo no kwase bi we de emekum senti wudu ade a enya hu de obi kum ya sanka memfa ho onfa ho to no se onfa ho because o time enya nso na obi ku obre ti ye ba so okay so o time aso na wo kodi ankanye problem tell me ametie me nu yes amedi wasase we so nsa me time so a na se me ko a me ni obi any problem ni mo me time na se mamam ho ban na se obi ti ho na se ko fa ko sua 1 cd na ko fa snap ana se bi ko fa de hu bi e ko fa ni ma boni bi na se o ko top petition 1 cd na so ka bom na so o de you fras as we so a o be bre se hon na wo su se ye mbo ye ho ban wo bo wo na ngase de nkanye hu o wo nye hu because you ko me the number after because me 52nd time am da as we so 52 ai side way me ko obi mane kan and obi atwa comment to ho e wa kan TV o say ampa so akwa about 3 times a photo say ne yire o ware nse si ai owu ye oba no aba be ware no obi we show dem ehu we me 52nd time am da ba as we so wow it mean ade eku me previous life and said ni am suro pa because me kunu pa no be say it be de eku me and say wo no sura de bia say ade ne how eti me so wo le ku me ana say e be hwem e ko previous e be ko because me onya abo me suro no me so de abo bia no me suro ka wo ebi no nti ade a usuro no hwe ni ye Nyako ebem ka say yes ene ka kwa ye twem so bi tweka no atoro was me so me the speed o shum na me ko ebi no enti awiase we no da hosa no wa dem ka say ye bia uba sa we so a ese hu say me kwa me hwan e de ba din tema ba sa we so na me bada mo na me po me kwa me ba e kwa me ba mo sa ne manya kwashin sinya say we da ubusebusa ho na ko bisa hwan enti be say di pa onim say de ye tia a me ka sa ne ma we nyina no ene say hu say be ya be ka ho obetime de ehu say be bibia no be de be kama de ama ho etani ade e de da ho to na bibi boda wa husunsum ni no mbo a separate ja so be kasa no separate Yesu yonya maye no se ne ye ka oba obesi ampa oba emani nyaso ye de esi separate ono oba de come by ono na Abraham tutu ne tutu so de ema no metu sidik anza Christopher ni de enim o ga ba Christopher say enya no kra de enya no kra Elijah ewu ko ba je John the Baptist otu kan Bible say the Elijah honhom ne de ba ye tie nipa ye spirit soul ahambra masmi ye body way enya nipa enya body way ye spirit soul ahambra masmi etenya de wo ho enti no wo nya de wo ho na de ten say wo ne se do ban sa ma do ase ya ase ma do ase nso wo honhom ahudo bebre o me de mo ewo ha sei o ma mo ya hombone o me de mu di dwuma na ahombone no ye fre bi say ye pralamba no wa chire mama ye na ye de din no o ye demon me de mo evil forces and say evil spirit me de mu di omo nya anima papa omo ye anima bone ye wo kesi e so ye de e wo ho ye wo samba and nisumba
Omu na spirit. Omo yentafo. Omu wa hen, omu te hen. Omu na wo first asema do say first pituroka. Enti nipa se wu a ensema we mu na wu automatically hu sa ne mani nyina. Ena se wu ye spiritually advanced de ye Nyankopɔn anase ni chadaro ma yetimi adu pempenso bi na. Akomani mu na. Ye hu sa ne mani nyina. Eni ade ya de wo ho. Enti se ye te se kese twa picture e ma yen a nyoma wo hu wa hanom no. Wo hu se omo ye den, omo ba mpese, omo du agro, ye we ne abe omo su twiso ku ne bi, omo ye den wa ha. Unya ba de mo mfa mo ho. Ye fa na no so mfa se omo boy ho ba wa abe, ti awe ne a wo se omo so enije. Debi. Je say na ha say na ade a tie say unya nsem di kaka say unya inya ba ha say no mu nyina obi ahwe ade ba ba na ha. Enta mu se ba be titi say ya so tete wo say de enkran ba ba ha mu gina na mu say na mu hwe. No mo ha ye den, omo ye den ankasa, dwuma be no mu di. So ba mu fie. Na ko bi fie na so wudi nkomo bi so bi kra no emfa na ko na so tie bi. Se be ko le be fie ko na bi ogba mpese ama ne kunu. Obema so a o ye bibi as activity be say one activity o mo te a o mo ye. Activity say tell mo yan say ba ha say see current ya ade e ko so ni say o mo te o mo hwe ya. Anya activity. O to keke. Wo ba ha o nya hwe. Unnu eduane un soja. Wo ba ha say no, ahane ye say offense ahane say wa ba say no. Into almost spiritual word no. I offense pituroka no. Ho na sane man activity nya de ko so. Into wo ye nso offense gabodaka ocean. Sense no wo ko na mu dwalim. Omu dware ye. Sense no Yakobon gina so de bo asase we de ko ba be chirim. Intanse na nipa wunu utwa sense no asana de wakọ. Enti ase omo ha say no, kopem time omo body ni me de e be pro asoma de omo wuam akobe pituroka wo. Nse higher transit. Omo ha na omo hu ye ni nyina na se hu omo nyina no. Omo body nya dem pray because onim se wo hu tumi che betimi body na de asore. Ti ewrem ye bewrem ama ba kira manfo omo hu. Eti de chense ewiase we no. Ye woni ma bi wo ho a nipa uye dan ya obeda obefam. Ti Onyankopon se ye woni ma na bi wo asase we so a nipa da se ni bia befam bi. Ye di kan ya wo. Ye to so mienu enyini. Ye to so miensa yade. Ye to so nan owu. Eti nipa bi wo asase so bia na ye ba wo. Nipa bi wo asase so bia no ubenyini. Nipa bi wo asase so bia no obeyale. Eti ene se ma so tie o ya na so be Dr. Gwambe ho. Na Dr. Gwambe ma wo duru na se kwa okina okotojo be yo ya. Unyan 100% se bibia akoda. Se happen tie. E den se wi am Dr. Gwambe ma maduro ntimi nyale wi asibim oboa. Yesu nyane Lazarus ko sen wi. Se happen tie. Se happen tie. Nyane no sen wi bi. Se happen tie. Enti nipa bia wo so ma asase we su bia no aden no be dey obewu. Tie no ne de e be de e be ka ho asem no. Car enye problem. Because se wo car na se mini car enye problem. Se ho ofe na se me so me ho nya fa enye problem. Wo fi o mansion. Mo na se me so mini bia enye problem. Mi di bancha pesie, wo so di fried rice enye problem. Obi edidi. Tin bia da o me. Mo nemo sane man nan de enye problem e mo da sane bia de wa asase we so. Pompo be den, obefam. Ntani ade ade e wo ho. Na ne chense Onyankopon de niema nwotwe e na bo ye nipa. Emunum e fa se gross. Gross ene say, gross dey say ade de ehu. Physical one. Mo ene mu tre ye fa se subtle. Subtle na say, subtle ni ade en fa ne de ehu. So ene na te. Separate ye. Ente ka se gross body a, gross body no, ene menum Onyankopon de bo ye nipa no. Ye di kan aya anwea. Neto so mienu enframa. Deto so miensa eye nsuo. Deto so nan eye eja. Deto so num heater. Heat. Amo heater. Sa heater no ene ma yiyase be yeso. Ma yiyase ntuma nyina cent eye baako. Ampa. Etu de wa steady we. Yiyase ntuma nyina cent eye baako because of heater no. Nti siyase kura ta ba ha sia. O atade e shell no. Enye ne cent no ebe eni omommu yiyase no ebe pe. Na utawura siye so a ade be san wo ti cent bi. Mo 20 cent. Sa. Isi etna na bo be 7 anka bo hu. Aha, say my expensive bi. Aha, heater na. Heater na ede eka ya hono because do us na na ko invite elementals ne de omo ba no. Eni se nipa wunya wupe, sa ne manum ni Nyankopɔ de bo honam dwawe no, efiri ho kwade maako. Uye na. Enti nipa wunya wupe, ade di ka ko first ede mframa.
Aka TV, the internet, the bro. Subscribe for more.